Aku naik
Sauji hima mansidang Tuhan, alang ha puji telok dahun kayaan miri, setang mentelok lima alang onai pepang, dahin nureka kalau alang humalahu tanginah telok kalau lahu pejirin kalau te alang nai pepang alam sebayang. Hati abin telok pakai online, telok nginah, telok dang peji, dahin tanginah media masa lang tampakai ni dahin sayu tualahu. Jadi jihima ni telok sang basa dalam surat Tuhan, orang sa agreement telok. Hati Efesus tulanji jo tusu. Efesus tulanji jo tusu nuni surat Tuhan alang alam kalung ani. Alam Yesus atipah itam takau bin dahana. Ihati salatam anak bad. Nyo hui asina anan. Awin alam Yesus atipah itam takau awin dahana. Ihati salatam nabad. Nyo hui asina anan. Dahun bahasa, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Teji lake hadaleh Cuba, lake ini anda tahan, dah tahu anda hasuk alam jin. Darah haji nanan 44 duman, cukup darah 44 duman ni tahan alam jin. Tengawan nak tahan alam jin nanan, usite awang jendela site ngawan lang lidam nanyenang betao baholay na ha kudak na kahong na padat lim mesti adang hanya nang hawang dalam jitilong alang daok nunan ngawan na anda tahan alam jin nanan kate lalan ay telo pa tay melo alam hotel do ngenap telo hotel lang te ngaban telo nula te awang na bite balai hotel lang murah musi te padat lim hotel marung belua jadi murah na legahna no pa kita te tudu ji malam dang kita melok ti ha bi tanda na ta elo ngaban lang sayu ti mesti te awang na te kelingai na te jendela na ngaban tanula bi ngaban laki ni jin ni musi te padat lim. 44 duman darah haji nanan. Alam 44 duman darah haji nanan, pelamana ni hanuno tuk kusang takau lo, nuno tuk kusang lekak man ngawan ni sang takau man alam jin ni. Nunan alam kenap na apaan-paan. Abin tegu telok nyinang dah alang masuk alam jin, abin tek kaku te pelayanan halamber, ha umak jin ti menunak di. Oh, si main-main katelan. Kalau na lang alam jin ni mina man ang payanda masuk jin, kalau nanti hadui ke ha, kalau nanti aran ke ha, kalau nanti bawa sekolah ke ha, bi teguh ikak masuk alam jin nan, bi teguh dah te masuk alam jin nan, usin nanti pangkat lan. Teguh dah alang jaga alam jin nanti, medak wisal hati, nyu dah berbaris, pelalau dah naik. Melok kena nyepukun dah melok, ngioh lim. Site langdang sang nanunun. Awin dah alam jin. Lake alang hadaleh Cuba alang alam jin ni 44 duman darah alam jin. Jadi nyinang alam belua tu ani ha. Nunat tuk ha nyinang alam belua nati, alam beluan nati. Nak pelamana na. Oi te beh ketaman dinan. Abin ketaman nati pa pakap lim leho. Aku nyinang te ketaman nanan. Te nangalang. Tena langit alang kajau, tena nyiho madang, tena tak, anun dia tak, ayat terjun dia tak, kata ni, belahong. Nunan halang nak pikin alam pikin apaan putung dau. Awin hana pikin na nyinang alam belua nunan, sayuna ha, dang ni hala ageh. Dang ni hala agih manutak na man psikologi na man kanati. Nunana na atang-atang hatay takaw, atang-atang daha mak menalam jin. Si main kate, mina
Abin telo alam te pengalaman telo te itu kan ni. Mina si telo Jambi, ay telo metang dah alang tay masuk alam jinti, adang kahumlan ka katena. Abin dah paan melo alam iti. Nuray lahu telo nyinang surat Paulus, surat Filipi, Kolose dan Efesus ani. Tegu jaka nono Paulus ngalung surat ani. Paulus ngalung surat alang telo ani, Filipi, Kolose dan Efesus. Teguh hati tahan dalam uma, tak kumana uma jin hadaleh rum menuna. Uma lengaban dah tahan hati uma lengaban na melok ka. Uma siwa lengaban na melok, biha anda tahan paan. Biha anda seladu jaga paan amdang temusang su menulam uma ti. House arrest kun dah adi. Nunan ngaban Paulus melok ha rum jakati. Jakanan ni hana surat. Man sidang Filipi, man sidang Kolose, man sidang Efesus, hati dah sidang-sidang alang nak ju dalam pelayanan na menuna, pelayanan penginjilan na. Jakanan ni hangalung surat ani. Alam hangalung surat ani lahu, iha penang bikin na. Iha penang te alam pelamana na. Usiha ko mau kate lah ni usi na ni urip usi. Iha bikin positif paan kurang dah adi. Hanyinang alam belua. Hanyinang sidang-sidang alang una tubuh nandi, alang una ju nandi, te urip. Te alam belua na tinyinang, oh sidang ha Filipi ni di, te lo ka pelayana, te lo ka dah mayak, te lo ka dah geri dengan Tuhan, te lo ka dah nyanyi. Nunan bikin na paan, nunan kan sidang Kolose lahu, nunan ke sidang Efesus lahu. Abinanan, usiha te kurang. Usiha te beloh kenap na, te paan urip. Te paan pelamana na te urip. Usiha husun tanani dap biurip alang paan alang hak surga te kelahu. Jadi jihimani telo panak paharin. Alam surat Efesus ani di lang uak basa ani di. Hati sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hati alam Yesus hati pai tamuh takau. Awin dahana, ihati salatam nak bat nyo hui asina menitam. Itam takau alam belua. Anan tema alang telok pelamana jimani. Penebusan di dalam roh. Penebusan di dalam roh. Awin sidang anipa, sidang Filipi, sidang Kolose ni lahu kahum gak kate dah lahu. Gak kate dah pengayaan kurin dah di. Bi alam Tuhan, alam dalo takau, itam takau. Telenyenang gaban manukan nantina, manukasang anan lambang Roh Kudus alang anda petulapaan alam surat Tuhan. Lambang nak tua kati. Jadi itam takau alam belua. Itam takau alam belua. Una Allah, marung urip. Urip halam belua. Nang una lo antelo nyenang. Urip tam halam belua. Sidang-sidang Tuhan alang Paulus ju. Iha jam te paan urip halam sidang-sidang alang una junan. Iha nyinang alam beluana, hanyinang alam belua. Sidang Tuhan muripkah. Sidang Tuhan panau kepaan, sidang Tuhan sayu kepaan. Lan pajakanan Paulus amdang tay melawat sidang anabin hate alam tahan hadaleh rum si hadang tay main libang na sang tay nyinang tang tay jam dah bisiha dang tay biha nyinang alam beluana teka urip teka Tuhan paan dahin sidanganan anana urip alam belua kurin dah ade urip belua halam sidang awi telop najitang nuno kalam jaka ni sidang Tuhan kerai ni sidang tam kayan sidang telok hadaleh telangusan hapo hatuto halam ting hatubau hiti ha belaga hiti ha asap hiti alang pahu telok bangsa kayan telok pelamana sidang telok ni sidang Tuhan telok ni te alam jaka ni Mina
Sepujam kuri laong menhang telo alang tay. Panau dalam jaka dua duman ni dia. Alam bulan 5 duman ni dia. Habah ka kuy tay. Tak tusah kalau dia teh sidang kalau long pilah kuy kena long tinan. Anandap ka kuy tay. Anan sinate. Awin kerai ni kata tek covid pulupitan. Bengan covid pulupitan ji pra halang tek dalam musun tanah. Alang matoh man bulan telok duman 2020 dia bulan Mac duman arek dia. Nah, natang kerai ni dahin telok jam dengah laan darurat atau lockdown. Nah, lockdown darurat. Man ji de bulan sayaan ni atang 2 de bulan 2022. Kyo koi dah lala 2 anan korek dah lala lubun dah kajau. 2 bulan 2 2022. Darah alana ni buran saya. Kuri saya pitan pulu puji pu 2 ji 2 kira 7 bulan. 7 bulan ni tam te alam darurat ni laan. Nah, awi telo nyenang jakaan ni. Awi telo nyenang sidang telo jakaan ni. Adang si telo jadi tai. Nai rau pam jadi napang penuh do minggu pam jadi. Na seminar pam jadi, na lawatan pam jadi. Batung kui ni kan mereka kui pelamana kelok lahu. Tai ketelo melawat hatu bau iti pedong di. Tai ketelo melawat halung badian iti pedong. Tai ha alam ting ke pedong. Dang telo nende petangan ji dinji. Telo lah hamiri ni ke usia ni hasan telo. Hudik teh hasan telo. Livang ku tai ha ngawak, livang kelok teh ngawan kelok. Ya ka pelayan taman endro ni ko mak tai tolo nasak halung anyat nasak dah penan kena ka mandarai manampayan covid ani now siapa ante lebau dahun na siapa ante jadi awin nak nun awin tabit perah lang bengan perah ni na ta mamdang tai panau binuno tang tam nuno pelamana telo nino antelo nyinang lam belua murip ka sidang kayanya murip ka sidang telo bangsa orang ulu ni ya aku kuma murip ka. Tek ke Tuhan paan dahin tam. Tek ke paan. Tek ke tusah paan. Nuno apa teguh menuna. Teguh dah pendeta. Tuan sapu dah menuna nai. Manampayan perang Jepun dah nai. Udah katuk na dahun Tuhan tek hang tam. Binai na perang Jepun di. Anda hapuh na dah lim malam 5 duman. Nuna na pala mana dah lahu. Ayo nuno ka sidang long tebangan lo. Nuno ka sidang long atip lo. Murip ke dah ya. Nuna na palmana dalo. Bi satu apa sidang Tuhan jakana, satu apa dah sebayang. Awinanan bengan covid pulupitan ni yinang alam beluan tam, yinang Tuhan. Tek kita paan peju dalam kinah tam te Tuhan. Awinanan aku barang marong tuk itam dang an Tuhan akau alam belua. Abin beluan Tuhan tek dalam tam. Beluan Tuhan tek dalam sidang tam. Alang kedua, marung surat Efesus. Alang bara Tuhan umakau dah lahu. Surat Efesus ni lahu. Alang bara Tuhan umakau dah sidang Efesus timan urip dah menuna. Iha kalam 26 pa. Dalam 26 tulan jinan. Efesus J 26 koma. Paulus ngeta barasau kenap. Bersyukur terus. Iha ngeta barasau kenap man sidang Efesus. Abin anon ha barasau kenap paan man sidang Efesus nan. Abin sidang anan tua paan. Alam beluan na nyinang sidang anan tua paan. Paulus nyinang alam beluan na sidang anan murip paan. Awi wang bualang murip, awi wang bualang sayu. Usiha wang bualang ngupeh. Wang bualang sayu alang dang murip. Nunan hanyinang sidang Efesusanan. Dang lan teguh dang tem malawat dah manuhanang pelahu iha jam sidang anda murip paan. Nan tek 2 jo halang telo bahasa alam Efesus tulan G 25 anan marong tuk sayuna sidang anan jam Tuhan makau dah.
alam Efesus G25. Kinah kam te Tuhan Yesus na baratinan. Kinah kam te Tuhan Yesus dahin halam kam te lim daha alang anak Tuhan. Te dalam Johanan ak ringkas tua iha bara sau kenap abin kinah sidang Efesus anan paan nginah te Tuhan Yesus Kristus. Dua, iha jam sidang Efesus nan, kelunan alam sidang Efesus nan nyalam paan te halam kam te daha anak Tuhan. Daha anak Tuhan lang nabarat ini daha kelunan sense kurin daha ade. Kelunan pilihan Tuhan. Iha lang anak Tuhan. Iha jam halam daha hinji. Tanah na sidang lo, am jam tu kan ni, am ginahlan te Tuhan, am te halam telo, te hinji te hang telo, sayo telo, mana sayo te alam urip telo. Apin te lim kenap tam, hau laong, te lim kenap tam kelunan ni. Bi alang an sidang Efesus na, dah ginah paan te Tuhan, dah nyalam paan te hinji. Alam jo 26 Efesus G 26 nutinanha baralahu Paulus am ngeta baraso kenap. Paulus hitok te ikam alam sebayangna. Dua tuk nunih sidang alam murib antamna. Alam jo 25 din jo ihati te kinah tampaan dalam Tuhan te halam tampaan alang antam lang te hang tam dahin hitok tam lahu am ngeta barasu kenap alam sebayang tam paan ya ka itam hanangan itam sebayang paan te tuk jaka alang tusah alang awi jam nunih alang te tam na marong itam takaw at alam beluaan nilaan alang ketelo tini bara sidang Efesus. Alang na barat alam sidang Efesus anan, alam Efesus tulan 2 ajaw tusu, alang na baratinan Tuhan petula asina. Dalam tulan 2 ajaw tusu anan, iha Paulus bara ihati Tuhan petula asina mansidang. Asina alang atang-atang baya. Te kelunan sidang Efesus anan. Te bara asina te daha. Ay ko'y plamana nonot to kita pahukayan. Yati surat Tuhan netang hitam menduman jilibu pitanatu 47 di. Aring hanetang tam kayan. Tinani tanjam asih Tuhan alnai te hang tam. Telaw kanyinang, telaw kakelanghi dengah long surat marong tuk sayu Tuhan ni netang. Una lo tehang dahalang hudik. Daharin telaw man long tabangan. Oke han hatay ha long atip. Ihan hatay ha long badian, ihan hatay ha patah. Kaya kuy ha long anyat. Dunananaw tuan sapu ti menuna. Manpat ngawan nani hanay putat purate hang tam kayan atang 5 lam trangusan, tetang belaga, tetang tubaw hitilim, te hang tam. Abin asi Tuhan unay te tam, awi asi Tuhan na te sidang Efesus. Alang lahu, Paulus lahu bara kenap Tuhan mendaha. Mansidang Efesus na niya, terobasa alam Efesus tulan 2 ajaw tusu ni. Te alam, una Allah nang nabara asi Tuhan. Alang kedua alang Paulus barat dalam Johani Efesus 2 jauh tusuan ni iha bara kenap Tuhan plan na kurin di planning na plan na perancangan na man sidang Efesus ihati marong kenap Tuhan plan na mendaha nusi isang tay kurang dalam surat Paulus sebayang alang Paulus na ni mangkelok tay kurang. Nusi isang tay pasi,
Mangkalo sang tay pasi dalam urip kalau lan pa kalau nalunga kate, lan pa kalau nalunga dahalang nanyura kinah kalau mangkalo sang tay pasi te tukati. Anan planning na, anan plan na ay telo jam dengan plan pemulihan te COVID pulpitan ni an pelitah tam man persekutuan tina te plan-plan gundah di plan pemulihan. Jadi usita jambi dah una plan nanti. Nurai ka Paulus lo dalam perancangan na kenap nati ja dah am tai kurang. Ja dah am tai pasi te tusah hati. Jadi plan kenap Tuhan ni kalau nyalam. Jata menginah tai ha, jata malau rip. Abin dahun na alam Yohanes tulan telok jo nampa abin kalalau da kaya asi Tuhan teta mihani ham ok anak jina Allah kalalau nyalam kelunan alang na baralam Yohanes tulan telok jo puluna manan Allah kalalau nyalam kelunan tu suntanani ihani ham ok anak jina ati jahihi alang inah teha nusiha tasa bidaha ala urip paan alang sayu. Jauh lang mangalay lang ang talon nang marong tuk perancangan Tuhan, kenap Tuhan. Barahalam man sidang tam, manitam kelunan, limitam kunan dalam musuntanani. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anan plan Tuhan, anan kenap Tuhan manitam. Hati kenap na jatam dang alaurip. Planning nanan, perancangan nanan, lubunji kalalau nyalam. Lubun dua, yang genap tam nginah teha. Lubun telo yang genap tam alaurip. Ini sayu menitam, planning alang sayu menitam. Analang Paulus baraman sidang Efesus. Hati bara asi Tuhan mendaha, bara kenap Tuhan mendaha. Anan pelahu alang naik tatang telo. Surat Efesus yang telo bahasa ni, daun Tuhan alang telo ala ni, bara telo Tuhan masih telo paan. Tuhan te kenap dahin telo paan. Mesti Tuhan te ketapah te alam kenap na. Nah jimani marong tuk itam utakau alam beluaan ni, penebusan di dalam roh ni, alang una Allah alang telo nyinang ni di. Udwa ati te alam sidang. Urip belua ati te alam telo. Na telok murip, sang pengurip telok. Berdua. Marung surat Efesus ni. Alangan Paulus taiman sidang Efesus. Lebunji ha am ngetak baraso kenap. Surat ini datang telok, ja telok paan sau kenap lahu lan pa telok COVID pulupitan ni. Awi alam jin di, amdang taisu. Bi paan telok baraso kenap, awin telok jam Tuhan telok, Tuhan laki pengurip. Lo Paulus bara sidang Efesus ni plan na mendaha teka asi Tuhan paan ban kelo teka plan Tuhan paan alang sayo men kelo nunana lang an telo nyinang itam takau te alam beluan tam mina malam tuk marang tuk tusa lang te telo petulunga tu suntanaan usi lan telo dang takau pedong. Ji harin telo ji taman telo alang otoli alang an telo griha liang dalam ni surat na tanah anakku gam surat kuning ni yellow card na ni ha bilang lana red card na harin telo taman telo lagi ngimang mendung liam ha jadi dalam ni tegriha bite paan plan Tuhan manitam hati urip alang antam alam kinah tam te alam Tuhan tam Yesus Kristus. Alang bayalo, alang pihitok itelo te alam surat Tuhan jimane. Itam takau alam beluan tam, alam belua. Bunji nunotuk telo pelemana darurat ani, lockdown, darurat ani. Ayaw man bulan, tak kira naman bulan telok duman hari di. Penuh duman hari di, pitan bulan duman hari di. 22 bulan
Dumana ni 20 jilan atang katanan. Atang bulan 2 dumana re. Alam darurat ni lockdown ni tamabdang te panosu ni. Nuno pelamana telo. Kaumlan ka katalang na telo kabat jarun ini. Tai panau mang melak tabun ba ni di. Tabun urung tabun ba. Manghadaw mayausu. Nunana lang antam napapaan. Mangtam kejalang. Kurang-kurang jimita te hang tam. Alam darurat ni. Bite pa kalau nalang ay salangok-sangok di metang ke. Dah metang alam WhatsApp nun ka. Nunot tuk tam kalan pan paano ni. Mulang pan paano ni. Darurat ni pang mulang. Nunot halang hang-hang pikin dahanan. Walang panaw te alan. Panaw hereti. Usi dah pakai tabun ba, usi dah pakai tabun urung. Masap pa jam dah usi namanya usi dah pakai usi dah agak COVID. Kan balai nak tang selanguk. Dah kate. Bi telo alang hipun kenapa alang lanang sayo ni. Telo ngiyoh na. Tabara pelita. Alang menitam. Nabun ba. Mayausu. Kansu. Tenusuk pelaan lah. Ya tenusuk. Rusuk kalau G, vaksin 2. Awin strik lan pedong. Telan. Kedai book. Teguh anak ko sang te daray di. Milky. Sa te munang book na. Anda toke titang. Sudah kamu vaksin ka? Kena. Kalau sudah baru dapat masuk. Te munang book panan. Nunain lah ke balai lam restoran lah. Usi ketusuk kanan perah. Nusuk biasa lah ka. Jadi pelita ok tusuk ani tamalana baul ka tusuk ndah ke telotuh ka ji tusuk ti telotuh wi. Bi pelita ok free dah ka jarun ini. Abinanan mangtam selanguk na pikin ay kelunan nunan kelunan lang pano tutong ti alan re no dah pakai tabun ba no dah pakai hand sanitizer mangtam na pelamana nunan. Abin tegujak ka darurat ani. Tek ke balai meju beli rak putih kurang dah ade. Abin tek tusah kat korek. Tek ku nyinang lah tek balai nak yung dah pedang dah. Tai gantung diri, commit suicide. Amdang pelamana ana relo kentak ka. Jadi dalam Covid pulupitan ni, dalam itam ulang ni. Saya telo na pelamana sayo. Abin surat Tuhan alam ketula keti na ketula tulan telo jo saya alang kuma. Tuhan akui jam hadu ikam kena nyinang na akui nang ap jiba haunan kam. Jilaong pa amdang makap na. Alam ketula tulan telo tulan telo jo saya anan. Hati Rasul Yohanes nyinang hadui kam Tuhan nyinang hadui kam akui nang abji ba kan Tuhan mani nang abji ba te alam darurat ani te alam jaka temulang ani surat Tuhan alam ketula bara iha nang ab loh ji ba ketaman manitam hanang abanan jatam dang tay masuk halamna hanang abba na manitam. Awin kuri-kuri balang alam suntana ni pa. Upekap. Si lodang teh hawang dale. Teh Kuala Lumpur petusah. Teh Bintulu petusah. Ada kaplim ke taman. Teka syarat-syarat nang abantam dang teh. Bi Tuhan paan nang angji ba ke taman ini. Manitam. Aitam teh palaiha itam dang. Teguhan ng ba kataman ni jiklunan pamdang makap na. Bitana na Tuhan makap ba kataman ni na jiklunan pamdang buka na. Ay makap na anana jaka alang labe. Na dalam darurat ni, dalam jaka telo mulang ani. Telo hitok dahon Tuhan dalam dahon na alam ketula tulan telo jo saya anan. Te jiba paan nang ang Tuhan tang ang manitam.
Nalang kedua, itam kelunan nginah. Telok kunan Kristen dalam nginah te Tuhan ani. Te tada sapun tenan, te tada tulak tenan. Tada alang VE plus anan positif anan, tada positif. Tada aji lang ati, tada negatif. Hati sapun din tulak anan tada anan. No arti anan, ihana telok kelunan lang nginah ni. Telok pelamana sayu mang telok pelamana tada tulak anan. Tada tulak anan, tada sapun anan. Positif lang kurinanan. Nunotok telok pelamana positif ani. Telok nana lang sayu. Aku manglan telok teh miri ni dalo lang hudik. Layang ke tanah tam. Ngabantam dang nubuh. Naareh natin no hulung hiap no hulung uting. Teka. Bina telok lang mirin ho, teka kawasan uma telok dang ngawan telok na. Bikin na positif. Bangsang tenak yung ngayjam dahalang tusahan di. Nubuh ka lang telok tubuh, kalau lang nubuh na aku nangan kalau nubuh sa nubuh kahom. Bikin positif. Melawan to ka lang nuni. Abin usi telok sang dang bergantung te ligit lalan pa te balay ta am nyadui. Laan pika am ngeta manyadui nawi kahipun tanah ngawan na tanah kati ngawa murip. Bikin positif. Nubuh uro. Nubuh buah menahulung kalang menahulung. Mang bikin negatif. Daha lang bikin negatif anana lang tay nakiyong daha dalam jaka ni. Laan te lain ka ngawan ng kate. Katanawiha dale haya. Dalih Kuala Lumpur. Abin balai ti murip te gaji lalan. Gaji daw pa balai. Ngaban siwa bayan bus, bayan taksi mahan lim. Hui man mahan. Jadi tesapit lana dah te urip dah masih kita. Bi telo anak-anak Tuhan, te kalan Tuhan tubuh telo maokat dalang sayu mentelopan. Dahin telo palahu nyadui pejirin Tuhan. Awi ku am jadi pejirin Tuhan. Nginah aku te belek paan bit dang ka kunubuh te ji nunde dang ka kunubuh ok uro abe te behamin goy. Tegu kunubuh na dang kati belajar kalau kanak. Nunan tekap antam na bikin positif. Melawan tu kan ni. Abin si payana ni te teruk lale. Te loh ke ngabantam dengangan, te loh ke ngabantam dang na sayu. Haka pelita tam na ayat majo darurat ini tang bulan 2 duman maring pa. Yuk daw kan tanah perahan hitay lasilalan. Dalam di puri ka di pat ka miri dia alang COVID ini di. Kanyalan na saulan kenap tabi zon belaloh ketam. Alang bayaloh alang ketelo. Awi tay beloh kenap. Awi tam tay beloh kenap. Telo nyinang tuana sidang Korintus ini di. Usi dah tay beloh kenap dapaan melu dalam Tuhan. Nuno na huripani kentam tugutam tebeloh kenapanan telo nyinang sidang Efesus ni. Tonik kerindah ade dahun orang putih tonik. Ni kana ni hana dahun orang putih kuma a medical substance taken to give a feeling of vigor, well-being. Tonik kanan bikin na lang positivity mubat paan, mubat perhati paan. Te go bad ngabak sayu, te kang ngabak dang te sayu, nunan tonik kanan. Nunana sidang Efesus anan, usi dah te beloh kenap dah. Usi telo te beloh kenap telo dalam Tuhan. Winanan lan pa anak telo saw telo ala sekolah online ani telo nangan na dapaan. Te na telo din dapaan. Ina balai laan pa ampai natang ampai te hadui sebayang keteropaan. Jad hadang Allah hadui. Hadui pelitah kah, hadui company kah, hadui nak sendiri kah. Benanan mang telo belah kenap. Mang telo te belah kenap telo. Dalam jaka ni, jaka alang tusah ni. Abin Tuhan makau hitam. Ya makau hitam te alam belua. Nuno pajila ke alam jin bulu padu mana dari kiubanan. Amte lim ngawana nyenang. Bita alam bikin alam beluan nanti. Teka belahung ak nyenang tinan. Teka tak ngabak duh tinan.
Te ngalang ak nyinang dan nunana lang pikin na paan jadi alam alang psycho nati alang na pikin nati te sayo ni ha te tenang na atang hane musang manalam jin. Nuni na surat Tuhan ala agreement lo panak paharin jimani. Hati itam dang takaw te alam belua awin tawit Tuhan tam alang laki pakurip tam. Sao telo alang te tini sao telo nakring sembayang jadi kugri telo dalam sembayang. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga dalam maran anak jika Tuhan Yesus Kristus. Kalau panak paharin baralan saya kena menikah jimani Tuhan. Abin te alam ka. Kalau udang ala takau Tuhan. Dalam beluan kalau takau man kate-kate alang te. Tuhan kalau barasu kenap dahil mahak majuray ka jimani. Abin te alam Yesus Kristus ketika udang makau kami. Usina uripan ni na kami sapit lale. Sinuri panin na kami tay amdang nanunun. Abin Tuhan ikalang te din kami. Kalang mayak kami sebayang paan. Japra bengan kubit pulubitana ni Tuhan tay sayu tela siti hang kami. Ja kami murip sayu jaman manampayan prahan te dalam kami. Tuhan adang tesalan ka jaka teguh kami mulangan ni darurat ni. Bi kalang jam kalang masih kami namay alam kenap kami lim Tuhan dalam tukan ni. Teka katalang dangan kami na. Teka lang amdangan kami na. Tuhan abinanan imok nyamugan man kami. Hotaw laong Tuhan. Ja kami dang manaw urip kami. Ja kami dang manaw urip kami alam kina kami laho. Dalam ka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih amay lang surga. Kalau sebayang barasu kenap dalam maran Tuhan kalau Yesus Kristus. Tuhan nila kaya pagurip kalau lim. Amin. Sidang Tuhan sa utamalo.